ভিডিও দেখছে। অসহ্য লাগে, বিরক্ত লাগে আর গরম লাগে। জিতুদের গরুর আবার কখন ভিডিও করেছে? আরে দুই Hello guys. What happened? দুই Apply the filter. Oh, sorry. ये गाना जल्दी से अपने प्यारे से पापा को भेजो। अरे हाथ 10 रुपए मांगो तो 5 रुपए देती है, 1 रोटी मांगो तो 2 रोटी देती है। कमेंट में बताओ कौन है वो। তোমরা বলবে কমেন্ট করে কার ভিডিও দেখছিল, ঠিক আছে? তো চলো টাটা।